صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم سلطان زمانے دا صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم سلطان زمانے اور رتبہ قرآن دسے اور رتبہ قرآن دسے حسنین دنانے دا سلطان زمان صلى الله عليه وسلم ہر پاس سے اذان ہر پاس سے اذان سونا سانو حق دی پچھان ہوئی او سوہنا آیا سانو حق دی پچھان ہوئی ہر پاس اذان ہوئی صلى الله عليه وسلم صلى الله ہر مسئلے دا حل دسیا ہر مسئلے دا حل دسیا او ڈٹے ہوئے انہیں جین دول دسیا انہیں جین دول دسیا ہر مسئلے دا حل دسیا صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه فکر جہان دیے انہوں فکر جہان دیے
او ذات محمد دی تفسیر قرآن دیے او ذات محمد دی تفسیر قرآن علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم او دے موچو نہار او دے موچو نہار نکلی او معافیے دشمن لئی پھٹ کھا کے دعا نکلی علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ